ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେ ଅଜସ୍ର ନାମ ଜପ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବା ଶୁଣିଥିବେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ମାଳା ଥିଲା ନା ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା? ହୁଏତ ଗଜ ଭାଷାରେ ସେ ଡାକିଥିବ। ସେ କ'ଣ ମାଳା ଧରିକି ଡାକୁଥିଲା ନା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଥିଲା ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ଡାକୁଥିଲା? ସେମିତି ଗଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ନକୁଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏତିକିରେ କଥା ନ ସାରି ଆମେ ଜଗତରେ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆମର କେତେ ପରମ୍ପରା ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ। ଯିଏ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ନାମରେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଦେବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ, ସେ ଡାକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଦୁଇ ଜଣ ବାବାଜୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସେ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ବାବାଜୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି, ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଛି, ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସେ ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କଞ୍ଚା ପାକଲା ଫଳ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସେତିକି ଖାଇ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି ବା ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଅବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାବାଜୀ ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସିଏ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେଇ ଆସନରେ ବସିବି। ସେଟା ପଦ୍ମାସନ କି କେଉଁ ଆସନ ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବସିଲା। ସିଏ ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଜାଣିନଥିଲା। ସିଏ ତାର ଆଖି ବୁଝିକିରି କେବଳ ଧ୍ୟାନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫଳଟି ତା ଆଗରେ ପଇଲା, ସେଇ ଫଳଟିକୁ ସେ ଖାଇଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଥର ନୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଗୋଟେ
पत्थर पितल लुहा मूर्ति माटी ये सब रुहति किंतु पत्थर रे माटी रे पितल रे सब कसारे सबुथे से यहीटा हूँ सत्य काष्ठ पाषाण तरु तृणे बसंती शरीर प्रमाण शरीर प्रमाण गोटे काठरे तैयारी होती गोटे मूर्ति आम ताको मूर्ति बोली कहूँ किंतु भागवत कहते से मूर्ति नुह से हूँ भगवान गोटे शरीर तुम्हें ताको मूर्ति बोली कहीं भावुछ जगन्नाथ दारू काष्ठ निर्मित आम बेले बेले एमती कहू जगन्नाथ दारू काष्ठ निर्मित रही तार्किक ज्ञानी मान खंडन कर दारू काठ गला से मूर्ति पूजा पाइबा परे ताकू मूर्ति बोली कहवाटा भूल से हूँ भगवान एक शरीर एक अवतार यही भक्त भगवान को अर्चना करने पूजन करने ता मनरे विश्वास सृष्टि हवापाई से जो रूप को अंकन करे से रूपटा मूर्तिमंत से मूर्तिमंत हो जाए से मूर्ति हुए जीवंत यह प्रकृत वास्तववादी व्यक्ति माने ही यह को अनुभव कर जड़े बाबाजी कौन मंत्र जपुची से जानी को चक्र को ध्यान करुची से कथा मत से जानी क्या ध्यान करुची से कथा मत से बुझी केवल सी जहाँ खाऊची ये सिया को खाऊ तेणु भगवान का आविर्भाव है भगवान गोटे बाबाजी को पचारे जो बाबाजी मूल बाबाजी पचारे तोर आवश्यक कौन से कहला प्रभु मोर सबू थिला धन जन रत्न मोर किसी अभाव नथिला तेणु मोर केवल बाकी अच्छी मुक्ति मत टे मुक्ति दिए भगवान कहले कथा पाखे बसी आउ गोटे बाबा पचार तुम कौन दरकार सी कहले कौन दरकार मु किछि जानी भगवान कौन दे पारती से कथा मु भल भाव जानी ना केवल गोटे भगवान बोली किए जड़े शक्ति दुनिया रे अच्छी सेटिकी मु जानी मागती कौन मागिले से दियंती कि नहीं ता मु जानी आपण इच्छा करी जहा देवे ताकू ही मु ग्रहण आ जदि नदेवे मोर मन दुख नहीं कारण आपण तो स्वयं मो आखि आगे ठिया आपण को देखी सारा पर आपण जहा देवे मु नेबी नदेले भी मो मन से भागवत से कहले दुर्जय देह मोर शून्य भकत भावे
बंधन दुर्जय देह मोर शून्य भगवान पचारुचंदी तुम्हें मुक्ति मागुच ना सेटा कौन मु जानी मागिबी मोक्ष ता मध्य मु जानी मोक्ष का आगु कौन निर्वाण ता मध्य मु जानी कैवल्य ना नाम कैवल्य ना शुणी कि कैवल्यता कौन मु भी देख तुम्हें शांति खोजुच ना से शांतिटा भी कौन मु भी जानी तुम्हें दर्शन खोजुच हाँ सहीटा तुम शांति दर्शन गुरु दर्शन प्रेममय हम देखा चाहूँ तो मत देख मोर आगे दरकार देखिली मुझे प्रभु आपण पदार्थ मागुणी करुच्ची एमती जिते बेले चाहिए कि न चाहिए देखा न चाहिए भी निज तरफ टे मत देखादेले बाघर हेले बंधु को निमंत्रण करा जाए बंधु निमंत्रण पई लुगा गामुछा पक्का नहीं बाघर नथिब कि बंधु निमंत्रण नथिब किंतु बंधु आसी बंधु घरे हठात पहुंचे कुआड़े आसीच ना मु यही बात जाऊँगी ते देखा से होती प्रकृत अतिथि से अतिथि को सेवा कले से भाया अतिथि को सेवा कले मनीष सबकि पाइब भागवत जो पदटी को कही जेबे न पारे एबे घरे न पारे मत जीवन में जदि से अतिथि तुम्हें सेवा करि पारिल कि संतुष्ट करि पारिल संतुष्ट कहले भोजन खाली संतुष्ट आजिकल अतिथि माने भोजन रे मद्यपान रे भारी संतुष्ट हो जाउछन भोजन कहले चकुली पिठा नुह चिकेन मटन तक गोमांस मिसु ताकू जदि आम आज अतिथि आई आज मांस झोल हो आज बिरियानी हो आउ कि नहीं चकुली पिठाटा करदे खाई जा हाँ चकुली पिठा कौन खाई मो पेट कौन हम खाई जी प्रकृतर अतिथि प्रभु होती प्रकृतर अतिथि ये सृष्टि यदि श्रेष्ठ अतिथि कई थाए से अतिथि किए ये होती प्रभु यही शिशु अनंत दरबार रे
ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ତାଙ୍କରି କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସତ କଥାଟା କହୁଛି। ଆମର ତ ସକାଳୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଧୂପ ହେଉଛି, ତାପରେ ବଡ଼ ଧୂପ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେଉଛି, ରାତିରେ ପୁଣି ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ଧୂପ ହେଉଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଧୂପ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ନାଗି ପଡ଼ି ଖଞ୍ଜିଛୁ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଖଞ୍ଜିଛୁ, ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ହବ। ହଁ, ମଠରେ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ଏମିତି କଥା। ଏଇ ପବିତ୍ର ଅନନ୍ତ ଦରବାର ଦିନେ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ଜୀବନୀ କହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନି। ମନ୍ଦିର ନଥିଲା କି ବେଳା ନଥିଲା। ମୋର ଜଣେ ସାନ ବୋଉ ରତନମଣି, ତାଙ୍କର ଘର କାମ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାରନ୍ତି, ସିଏ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଆଣିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ବେଳେବେଳେ ଛେନା ଟିକେ ଦହି ଛେନା, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କଦଳୀ ବି ଥାଏ। କଦଳୀ ଛେନା କମ୍, ଗୁଡ଼ କିନ୍ତୁ ସବୁ, ସେଥିରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଲାଗିଥାଏ। ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ନେଇଯାଏ। ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ପଉଡ଼ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ପଉଡ଼ ନଥିଲା, ଖୋଲା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଆସି ଭୋଗ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଆଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଘରୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଠକୁ ଯିବୁ, ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଠାକୁର ସେ ଗୁଡ଼ ଭୋଗକୁ ଅସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏକଥା ନିଜେ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ପ୍ରମାଣଟା କ'ଣ ପାଇଛି ସେଇଟା କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ସେ ଗୁଡ଼ ଭୋଗରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ଆଜି ଖୁସିରେ ଅଛି। ଇଏ ମାନୁ ନ ମାନୁ, ମୁଁ ତ ମାନୁଛି। ଯଶୋମତୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ଗଣେଶ ଖସା ଲଡ଼ୁ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଖସା ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯଶୋମତୀ। କୃଷ୍ଣ ଅଧଟିଆ ହେଇକିରି ସେ ଖସା ଲଡ଼ୁକୁ ନେଇକିରି ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଶୋମତୀ ବାରମ୍ବାର ଖସା ଲଡ଼ୁ ବଦଳଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣିକି ରଖିକି ପୂଜା କଲାକୁ ପୁଣି ଅଝଟିଆ ପୁଅଙ୍କର କି ଅଝଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଯଶୋମତୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ହାତକୁ ପଛକୁ କରିଦେଲେ, କୁହାଯାଉଛି ଖସା ଲଡ଼ୁ ନେଇ ନପାରିବେ। ଯଶୋମତୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡ, ସେ ଖସା ଲଡ଼ୁକୁ ନେଇକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖରେ ରସିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ସେ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତିଥି କିଏ? ଦାଶରଥୀ ନାମକ ଜଣେ ଅଚ୍ଛବ ବାଉରୀର ପୁଅ ନଡ଼ିଆ ଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ, କହିଲା ନଡ଼ିଆ ଯଦି ସେ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ନହେଲେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ନେଲେ କି ନାହିଁ? ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲେ କି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଯଦି ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆର ଅତିଥି କିଏ? ये दुनियार श्रेष्ठ अतिथि होउचंती निजे स्वयं भगवान।
आमे जड़े बाहाघर को जनक जाइलु बरजाती एबे तो गले मत दे था मुझे रक्षा पाई जिते आम सब बरजाती मो जीवन में थर थर खंडे कुआड़े जाए दीटा खंडे बरजाती दही सरबत सी सब सरबत आ मिलू तापर सब बर्तमान अन्य सरबत सब मिलला किंतु इति जने बाबाजी थिले तांकर राहुति इंदुभूषण मोदक ये बंगाली बाबाजी थिले ताको रामदास बोली डाकुला से सांबर दशमी दिन देह त्याग कले से गोटे कथा बंगला रे कहती तृष्णा बेले जे आमाके तू जलदान करे जीवन तमाम ताके भूलबे ना ये कथा आज भी मोर मन जन को शोष करुच्ची तुम ताको पानी टिके देल से पीला ताकू जीवन सारा भूलबनी से होउछन प्रकृत अतिथि आउ अतिथि माने आईथिले मु बसा दही सरबत देली खाता कुला देली से खाता कुला देली नमकुला सब एत कुला देली सेगुड़ा कौन मिल से कौन मिल से कथार किसी ना अतिथि सेवा कर जहा दब आनंदरे दब अकुंठित भाव दब ताहले प्रभुटा को निश्चय ग्रहण कर अनंत पाखे बहुत भोग दौच यही अनंत दरबार मोर मन अच्छी एकाथर के बाल्य द्वीप एकाथर के खेतु द्वीप खाली दे पड़ पकई जाकि गोटे धड़ा कबाट को दौड़ा लगे शोली उठे पुणी सदा झुणा धूप टे दिखाला से अनंत आज आपण मानकर मोर समस्तंकर आकर्षणर बिंदु तेणु भल पाइबारे ये केवल कृष्ण खुशी कि राम खुशी ता नुहे गोटे घरे शाशु खुशी हम केमी बहु खुशी हम केमी पुआ खुशी हम केमी नणंद खुशी हम केमी झीर खुशी हम केमी सब कथा को चिंता कले हम ना से अखुशी गढ़ुन तुम ठाकुर को पूजा कर खाली दौच तो अमुक छुआ ए शाला ठाकुराणी मंगला ठाकुराणी जगन्नाथ जगन्नाथ गोटे घर भर पुलाए खंडे ठाकुर रखिंट ठाकुर कौन करेंगे तुम माने ठाकुर कौन सरकार ना कौन गणेश विद्या देवे गणेश होती एजुकेशन मिनिस्टर लक्ष्मी धन देवे सी होती कौन की मिनिस्टर फूड मिनिस्टर आउ कौ ठाकुर सरस्वती लक्ष्मी धन देवे सरस्वती विद्या देवे गणेश कौन देवे तेणु ये सब कथा हूँ निजर बाच्यला एक विद्या सुरक्षिता बाचालामी कर नहीं तो तुमको भगवान का राज्य तुम्हें हेब पागल तुमको पागल बोली भगवान डायरी नोट कर बाचालामी बंद करी श्रद्धारे जहा दब सी सादरे ग्रहण कर श्रद्धा को प्रतिष्ठा करने जाई डायरेक्टा भक्ति से दासिया कथा बंधुआ कथा अमुक कथा किंतु से कथा कहानी द्वारा जाऊ कि मूलटी हूँ श्रद्धा श्रद्धा विश्वास रूप आज पवित्र संध्यारे आमे भी से श्रद्धा कौन जानू से श्रद्धाधिक काम भीतर सी सृष्टि करंतु
ତାଙ୍କରି ସଦା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହଉ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମର କଥାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିଦେବା। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ